जिद्दत और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम चाहते हैं कि सब कुछ चल कर आए हमारे पास, चाहे घरेलू अशिया हो या तालीम। दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक घर घर तालीम पहुंचाने का काम बखूबी सरअंजाम देते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आज भी आपके हम कदम। आप सबको के इल्म में होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1974 में एक बुनियादी तौर पे फासलाती निज़ाम तालीम के तहत दी जाने वाली तालीम की यूनिवर्सिटी थी और पिछले कम व बेश 46-47 साल में इस यूनिवर्सिटी ने तालीम के फ़रोग़ में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा किया और जिसका एक कह लें पैरामीटर जिसका इजहार करते हुए मैं हमेशा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस इदारे से वाबस्ता हूँ कि आज की तारीख़ तक कम व बेश 42 लाख तलबा व तालिबात जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील हो चुके हैं। तो ये नंबर बुनियादी तौर पे इस बात का गमाज़ है, इस बात का इजहार है कि इस यूनिवर्सिटी ने इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में तलबा तालिबात को तालीमी सहूलियात देने में और इस मुल्क की बेहतरी में उन तलबा तालिबात के ज़रिए से एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की पहली मेगा यूनिवर्सिटी के जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज, मुल्क भर में कायम रीजनल नेटवर्क और डिजिटल कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हुसूल तालीम अब घर की दहलीज पर। मैं आप तलबा तालिबात को इनवाइट करता हूं कि आप इस इदारे को ज्वाइन करके अपने तालीमी सफ़र को जारी रखिए और ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के तूर अर्ज़ में है। पाकिस्तान के चारों सूबों में हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं। इस निज़ाम तालीम में आप अपनी कन्वीनियंस पे लर्न कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वही स्टैंडर्ड्स के साथ जो किसी भी एक अच्छे तालीमी इदारे का जुज़्व हो सकते हैं। एक और आखिरी बात जो मैं आपसे साथ कहता चलूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी इंक्लूजन के प्रिंसिपल्स पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती है। मेरा इदारा जेल इनमेट्स को फ्री एजुकेशन मुहैया करता है, मेरा इदारा ट्रांसजेंडर्स को फ्री एजुकेशन मुहैया करता है वो किसी लेवल तक अगर तालीम लेना चाहें। इसी तरह मेरा इदारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए कुछ इदारों के साथ मिल के उसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। मेरा इदारा बलूचिस्तान के बच्चों को मैट्रिक तक फ्री तालीम देता है। ये इदारा गिलगित बल्तिस्तान में मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन देता है। मेरी गुजारिश है जो अहबाब इस बात को सुन रहे होंगे कि इन पाकिस्तान की इस हॉरिज़ॉन्टल स्प्रेड में कहीं पे भी अगर कोई बच्चा बच्ची अपने किसी सोशो इकनॉमिक रीज़न्स की वजह से, कोई भी कल्चरल बैरियर्स की वजह से बाज़ औक़ात तालीमी सफ़र जारी नहीं रख सकते, ख़ुसूसन जो हमारी बच्चियां हैं बहुत सारे जो इलाकों में रहती हैं, उनके लिए ये निज़ाम तालीम ख़ुसूसन बहुत बेहतरी का एक कह लीजिए सबब होगा। आइए मिल के अहद करते हैं कि अपने तालीम को बेहतर करके, तालीमी निज़ाम को बेहतर करके इस मुल्क की बेहतरी में हम अपना किरदार अदा करेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी न सिर्फ मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा के जरिए मयारी तालीम तलबा के लिए यकीनी बनाती है, बल्कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तलबा को फौरन फैकल्टी तक रसाई भी देती है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन के तहत घर की दहलीज पर तालीम हासिल करने के बेहतरीन और जदीद मौक़े फराहम करती है, जिसमें ऑनलाइन एडमिशन, फीस सबमिशन प्रोसेस, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन इम्तिहानात एक खुदकार कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 मरतबा मैट्रिक से PhD तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दाखिले ऑफर करती है। ख़ज़ान 2021 फ़ेज़ 2 के एडमिशन्स हमारे 1 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और इस फेज़ में हम बहुत से प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे BS 4 साल प्रोग्राम्स हैं जो MA MSc के बंद होने के बाद शुरू किए गए। ये हमारे ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में पेश किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ B.Ed प्रोग्राम्स हैं जो कि 1.5, 2.5 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के साथ पेश किए जा रहे हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं और उनके अलावा PGD प्रोग्राम्स हैं और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं। इन सब प्रोग्राम्स में ख़ास बात यह है कि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में पेश किए जा रहे हैं और इसमें एक ख़ास क्राइटेरिया है एडमिशन्स का। अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं तो फ़ीस जमा करवा सकते हैं। किसी भी तरीके से हमारे बैंक्स के ज़रिए भी फ़ीस जमा हो सकती है और टेलकोस के ज़रिए भी फ़ीस जमा हो सकती है।
سیمیسٹر خزاں 2021 میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ بی اے ری نیمڈ ایز ایسوسیٹ ڈگری میں شامل ہے بی اے جنرل ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس 2 years، بی کام ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس 2 years۔ بی ایس 4 سالہ پروگرام میں شامل ہیں اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، عربک، انگلش، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز، انسٹرکشنل ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز، میس کمیونیکیشن، پاکستان اسٹڈیز۔ اسلامک اسٹڈیز میں شامل ہے جنرل، قرآن اینڈ تفسیر، شریعہ، حدیث اینڈ حدیث سائنسز، سیرت اسٹڈیز، درس نظامی، انٹرفیتھ اسٹڈیز۔ اور بی بی اے 4 سالہ پروگرام میں شامل ہے بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ٹیچر ٹریننگ پروگرامز میں اس دفعہ آفر کر رہی ہے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن 2 years، بی ایڈ 1.5 years، بی ایڈ 2.5 years اور بی ایڈ 4 years پروگرام، جبکہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز میں شامل ہیں ایسوسیٹ ڈگری ان بزنس ایڈمنسٹریشن ود اسپیشلائزیشن، اسلامک بینکنگ، HRM، مارکیٹنگ، اور 1 سالہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز میں انٹرپرینیورشپ، انوائرمنٹل ہیلتھ اینڈ سیفٹی، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، سپلائی چین مینجمنٹ شامل ہیں، جبکہ 6 month سرٹیفکیٹ کورسز میں آفر کیا جا رہا ہے اللسان العربی، عربی بول چال، سرٹیفکیٹ ان لائبریرینشپ، سرٹیفکیٹ ان لائبریرینشپ اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، فرینچ آن لائن، لغت القرآن، سرٹیفکیٹ کورسز ان پبلک ہیلتھ۔ اس طرح 3 مہینے کے سرٹیفکیٹ کورسز میں شامل ہے ای کامرس اسکلز اینڈ آن لائن کورسز۔ یاد رہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سیمیسٹر خزاں 2021 میں داخلے کی آخری تاریخ 18 اکتوبر 2021 ہے۔ ان تمام پروگرامز کے داخلے کے لیے داخلہ فارم آن لائن سسٹم میں ہم نے پیش کیا ہے، اور یہ خاص بات اس سیمسٹر میں ہے کہ ہم نے اپنے نئے سسٹم CMS کے ذریعے آن لائن ایڈمیشنز پیش کیے ہیں، اور یہ سب سے آسانی اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی فارم یا ڈاکومنٹ پرنٹ کر کے یونیورسٹی کو نہیں بھیجنا، آن لائن ہی ہماری ویب سائٹ پہ آپ اپنا ڈیٹا فل اپ کریں گے اور اس کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے، اور بینک یا ٹیلکو کے ذریعے فیس جمع کروانے کے ساتھ ہی اپنا داخلہ مکمل کر لیں گے۔ لیکن چند ایک پروگرامز ایسے بھی ہیں جن کے لیے ہم نے پرنٹڈ فارم ریجنل آفیسز میں بھی مہیا کر دی ہیں۔ اگر آپ کے پاس آن لائن ایکسیس نہیں ہے تو آپ وہ فارم لے کر بھی داخلہ لے سکتے ہیں۔ آن لائن ایڈمیشن کے لیے سب سے پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ براؤزر میں اوپن کریں۔ ویب سائٹ پر ایڈمیشن کے پورشن میں آن لائن ایڈمیشن فارم پر کلک کریں۔ اب ایڈمیشن فار فریش ایپلیکینٹ پر کلک کریں۔ اب اس پیج پر سب سے پہلے آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیں۔ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، آپ ای میل یا فون نمبر کے ذریعے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فون نمبر کے ذریعے اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ فون نمبر درج کرنے کے بعد اپنا پاس ورڈ منتخب کریں۔ اب کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیں۔ آپ کے موبائل نمبر پر بذریعہ SMS ایک ایکٹیویشن کوڈ موصول ہو جائے گا۔ اب ویریفائی پر کلک کر دیں۔ اس کے بعد لاگ ان پر کلک کریں۔ فون نمبر اور پاس ورڈ درج کرنے کے بعد لاگ ان پر کلک کریں۔ یہ اسکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کو 2 آپشنز نظر آئیں گے۔ فیس ٹو فیس پروگرامز میں BS، MS، MPhil، MSc اور PhD شامل ہیں۔ اوپن ڈسٹنس لرننگ پروگرامز میں میٹرک اور FA شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میٹرک کے پروگرام میں داخلہ لیتے ہیں۔ پروگرام سلیکٹ کریں اور سلیکٹ پروگرام پر کلک کر دیں۔ اب یہاں پر اس پروگرام میں جا کر ڈیٹا انٹر کریں گے۔ اپنا پروگرام آف اسٹڈی سلیکٹ کریں۔
ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पर क्लिक करें। ये प्रोग्राम लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे। लास्ट में आप अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दर्ज करें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप अपने कोर्सेज मुंतखब करेंगे। अपने कोर्सेज को मुंतखब करें और ऐड कोर्सेज पर क्लिक कर दें। यहां आप अपने कोर्सेज और फीस की डिटेल्स देख सकते हैं। अब सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। आखिरी पोर्शन में फोटोग्राफ और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। अब आखिर में अंडरटेकिंग पर सिलेक्ट ऑन करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस 100% कंप्लीट हो गया है। अब अपना फी वाउचर डाउनलोड कर लें। फीस दर्जशुदा बैंक्स या इजी पैसा, जैस कैश या यू पैसा के जरिए भी घर बैठे जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ साथ जो हमारे कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स हैं, जो पिछले सेमेस्टर में जिन्होंने दाखिला लिया और अभी दूसरे, तीसरे या चौथे सेमेस्टर में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एनरोलमेंट सिस्टम हमारा नए CMS के ज़रिए पेश किया जा रहा है और ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। इसके लिए स्टूडेंट्स को यूज़र ID और पासवर्ड दरकार होगा और यूज़र ID पासवर्ड हमने SMS के ज़रिए स्टूडेंट्स को भेज दिया है। अगर आपको वो नहीं मिला तो आप हमारी हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क के ज़रिए उसको हासिल कर सकते हैं। ये एक बात ज़हन में रहे कि कुछ स्टूडेंट जो हमारे BS प्रोग्राम्स के हैं वो LMS पे जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड मिला हुआ था, ये यूज़र नेम पासवर्ड जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के लिए है ये मुख्तलिफ होगा, लिहाजा इसको अलहदा से आपने हासिल करना है और अपने कोर्सेज़ की एनरोलमेंट करने के बाद वही बैंक या टेलको के ज़रिए फ़ीस जमा करवा के अपने अगले सेमेस्टर की एनरोलमेंट को मुकम्मल करना है। कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स को अपने कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विज़िट करना होगा। मेन पेज पर एडमिशन के पोर्शन में सबसे पहला लिंक है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इस पर क्लिक करें और इस पर अगले पेज खुलने वाले पेज के ऊपर दूसरा लिंक है एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें। इसके साथ ये पेज आपका खुलेगा और यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, यूज़र ID और पासवर्ड। यूज़र ID आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड आपको SMS के ज़रिए मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके ले सकते हैं या हेल्प डेस्क के ज़रिए अपनी क्वेरी सबमिट कीजिए तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मुतलका रीजनल ऑफिस से भी आप हासिल कर सकते हैं। यूज़र ID और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन पे क्लिक करें और ये स्क्रीन खुलने के बाद यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले आपने एकेडमिक लेवल मींस एकेडमिक सेमेस्टर, आपने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आपका तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, तो तीसरे सेमेस्टर के लिए आप यहाँ ये जो सर्च का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और सेमेस्टर 3 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें और थर्ड सेमेस्टर में जितने भी कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं जो आप थर्ड सेमेस्टर में लेना चाहते हैं।
کریڈٹ آورز آپ کے پراسپیکٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں، جتنے کریڈٹ آورز میکسیمم آپ لے سکتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کریں. لیٹ سے ایف اے کا یہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے یہاں 12 کریڈٹ آورز لے سکتا ہے، تو ایک کورس 6 کریڈٹ سلیکٹ کیا ہم نے، دوسرا کورس بھی 6 کریڈٹ کا سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد نیچے آ کے ایڈ کورسز پر کلک کرتے ہیں. جو ہی آپ کا ایڈ کورسز پہ کلک کرتے ہیں تو ان کورسز کی فیس کیلکولیٹ ہو جاتی ہے، اور آخر میں آپ نے سبمٹ پر کلک کرنا ہے. سبمٹ پر کلک کرتے ہی آپ کا واچر جنریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے کورسز رجسٹر ہو جاتے ہیں، اور آخری کام آپ نے فی کا چالان پرنٹ کرنا ہے. اس کے لیے پرنٹ انوائس پر کلک کریں. جو ہی آپ پرنٹ انوائس پہ کلک کرتے ہیں تو جو چالان فارم ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ جاتا ہے. آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں، فوری طور پہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ٹاپ کے اوپر اس کا چالان نمبر دیا گیا ہوا ہے، یہ ریفرنس نمبر ہے جو بینک میں بھی یوز ہوگا اور ٹیلکوز میں بھی یوز ہوگا. یو پیسہ، ایزی پیسہ، جیز کیش کسی کے بھی ذریعے جمع کرانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس موبائل ایپ ہے تو آپ گھر میں بیٹھے ہی اسی نمبر کو یوز کر کے آپ کی جو ڈیو فیس ہے وہ باٹم میں نظر آ رہی ہے کہ آپ ڈیو ڈیٹس تک یہ فیس جمع کروا سکتے ہیں، اور ڈیو ڈیٹ کے بعد لیٹ فیس کے ساتھ یہ فیس جمع کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ بینک جانا چاہتے ہیں تو اس کو پرنٹ کر لیں اور بینک لے جائیں، کسی بھی بینک میں جو چاروں بینک کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں چلے جائیں. اور اگر آپ ٹیلکوز کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی موبائل ایپ سے یا قریبی کسی فرنچائز کے ذریعے اس کی فیس جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ جمع کروانے کے بعد آپ کے رجسٹریشن کا کام مکمل ہو چکا. آپ نے یہ چالان فارم یا ٹرانزیکشن آئی ڈی جو ہوگی اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے. یونیورسٹی کو آپ نے کوئی کاغذ نہیں بھیجنا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے فاصلاتی نظام کی فعالیت کے باعث ایک محدود مدت میں کامیابیوں کی کئی منازل طے کر لی ہیں. یونیورسٹی اس وقت 42 شعبوں میں کورسز کروا رہی ہے اور ان کورسز میں لاکھوں طلبہ زیر تعلیم ہیں. ان شاندار کامیابیوں کے باعث بین الاقوامی سطح پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا شمار دنیا کی چند میگا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. تعلیم کے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے ہم قدم. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے.